বিজেপি প্রার্থী তৃণমূলকে হারানোর জন্য কি চেষ্টা করেছে এই ভাইটি বলে যাচ্ছে। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো, তারপরে বুঝতে পারবে যে বিজেপি তৃণমূলকে হারানোর জন্য কিরকম চক্রান্ত লাগিয়েছে। প্রথমে ভিডিওটা দেখো, তারপরে কিছু বলছি। आप लोग देखिए ये सेंट्रल फोर्स का क्या हरकत हो रहा है यहाँ पे। की হয়েছে মূল অভিযোগ কি হয়েছে? 5 जगह चेकिंग हुआ, मोबाइल लिया गया मेरे से। अभी टाइम है 6 बजे तक का टाइम है। टाइम क्रॉस नहीं किया हम। एक एमएलए को धुलिया में कौन नहीं जानता है हमको, बाइरन को। एक आदमी से पूछिए, एक वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी चल रहा है मेरे साथ। एक आदमी के पूछिए, लूटमारी हो रहा है यहाँ पे, लूटमारी हो रहा है, लूट हो रहा है। আপনি কি ভোট দিতে পারলেন? कैंडिडेट नूर आलम को हराने का कोशिश किया जा रहा है। हम जोर आवाज से जोर गले। দেখলে ভিডিওটা, এখানে একটা কথা ভেবে দেখো যে তৃণমূলকে হারানোর জন্য বিজেপির বড় নেতারা পিছনে লেগেও পারছে। ভিডিওটাকে বেশি শেয়ার করো আর কমেন্টে বলে যাও এটা ঠিক করছে না ভুল করছে।